partir du point dans... Donc, on va démarrer et on va parler toujours de la centrifugation. D'accord? Si vous avez des questions ou écrivez-moi sur les messages. Les messages d'accord? Il pose des questions là, il active le microphone. C'est clair? Voilà. Donc la dernière fois, on a parlé de la centrifugation, le principe taha et tout. Et aujourd'hui, on va continuer. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus des aspects techniques. On va voir les types de centrifugation, les types de centrifugeuses et ainsi de suite. Mais avant de commencer, il y a une étudiante qui m'a posé une question la dernière fois. Est-ce que ça tenait la centrifugation? Donc, j'ai préparé une petite vidéo haka. Normalement, je ne sais pas le son ou vous allez comprendre un petit peu le principe de la centrifugation. Donc là, c'est un essai juste pour vous montrer comment la centrifugation se produit. Donc là, c'est un شغل تراب يعني. Est-ce que comme تسمعوا في la vidéo là là? Ok. صوتي يروح ويجي. Donc, un problème sur la vidéo, en tout cas, c'est juste une expérience rapide pour montrer un petit peu le processus de la centrifugation. Donc, on a واحد des tubes, حطوا فيهم شوية تراب مخلط مع الماء وكالكير. D'accord? هنا il va centrifuger, هنا يحكم هذوك les tubes ويدورهم. Bien sûr, c'est ça la centrifugation. D'accord? Donc, avec le mouvement de rotation, quelle est la force centrifuge qui est créée? Là, ce n'est pas une vraie centrifugeuse, le principe. Après, donc, à cause de la force centrifuge, vous voyez qu'il y a le surnageant avec l'éclair ou qu'il y a le culot. C'est ça le principe de centrifugation. C'est très simple. Est-ce que واضحة الفكرة؟ اكتبوا لي برك يعني نشوف les commentaires تاعكم. Parce que la dernière fois, étudiante, non. Oui. Parce que اخر مره étudiante ما فهمتش واش معناتها centrifugation خلاص يعني ما كان باسكو لا centrifugeuse هي تكون مسكره لي فيرمي ما تقدروا تشوفوا والو لداخل. دونك سا سي اون فيديو راني من بعد نحطها لكم في لو سيت جوست باش يكون عندكم فكره برك واش معناتها centrifugation. هي الطرد المركزي يعني si vous avez une solution qui contient des particules assez lourdes, elles vont se précipiter suite à la force centrifuge. يعني القوة الطاردة المركزية حتخليها تهبط في القاع ونتحصلوا على deux phases. Une phase, هنا dans ce cas-là, c'est une centrifugation qui sépare une phase liquide d'une phase solide. La phase liquide هي le surnageant, هذاك اللي تشوفوه من الفوق. D'accord? Et la phase donc هذه هي la centrifugation qu'on vient de voir. C'est une séparation de deux phases, une phase liquide et une phase solide. تبان لي هذه واضحه يعني باسكو قلت لكم جاتني كيستيون من عند étudiante وحبيت برك نوضح لها الفكره هذه. Donc on va continuer. Ce qui reste à faire ان شاء الله في الحصه هذه واش نديروا نركزوا معايا مليح يا جماعه باسكو كاين plusieurs classifications. راح نشوفوا d'abord les types de centrifugeuses, الانواع تاع les appareils اللي كاينين.
ومن بعد نشوفوا les types de centrifugation. تسمى التقنية بالذات عندها قداه النوع. D'accord. Donc on va commencer par les types de centrifugeuses. Donc pour les centrifugeuses, عندنا بزاف الانواع تاع les centrifugeuses. Donc quelle est la différence entre ces centrifugeuses؟ يعني على اي اساس درنا الكلاسيفيكاسيون تاعهم. Donc الاختلاف ولا la différence entre une centrifugeuse et une autre principalement sur la base de la vitesse. يعني نفرقوا وحده على وحده على حساب la vitesse تاعها. Donc les centrifugeuses peuvent se différer sur la base de la vitesse maximale à laquelle l'échantillon est soumis afin d'effectuer une sédimentation des particules d'intérêt. Il y a des centrifugeuses à vitesse faible ou des centrifugeuses à vitesse élevée. Donc, c'est un des critères qui على أساسهم نديروا la classification des centrifugeuses. Le deuxième critère اللي هو الحاجة الثانية اللي يختلفوا فيها les centrifugeuses هي est-ce que كاين un vide ولا لا. يعني est-ce que la centrifugeuse quand elle tourne est-ce qu'il y aura un vide créé dans la centrifugeuse ou pas. حنشوفوا من بعد واش معناتها لو فيد هذا. فيد هو الفراغ يعني ما كانش الهواء لداخل. يعني كي تسكروا لا centrifugeuse il y a pas d'air ما كانش الهواء. Et en fait الهدف تاع هذا الشيء كي تكون عندكم si vous avez une centrifugeuse très rapide يعني à vitesse de centrifugation très très rapide كاين هذاك la résistance de l'air المقاومة تاع الهواء والاحتكاك مع الهواء وهذا حيخلق ça va causer une augmentation de température très élevée يعني تطلع على température بزاف et donc هاد les centrifugeuses فيهم le vide donc كاين واحد le système de vide اللي يفرغ هذيك la centrifugeuse من الهواء donc il va la vider de l'air et il y aura pas de friction avec l'air donc ما كاينش احتكاك مع الهواء ولا température ما تطلعش بزاف donc ça c'est le système de vide على حسب لا centrifugeuse اللي عندها الفيد واللي ما عندهاش ثاني c'est un type de classification. Troisième critère qui différencie les centrifugeuses c'est le contrôle de la température. Il y a généralement deux types de centrifugeuses, ce qu'on appelle les centrifugeuses réfrigérées et non réfrigérées. يعني اخرى تلقاهم باللي on peut contrôler la température نقدروا نتحكموا في الحراره نقدروا نريغليوها à 4 degrés à 10 degrés à 20 degrés كما نحبوا حنا. Il y a des centrifugeuses qui ne sont pas thermostatées ما عندهمش تحكم في الحراره وهذو جينيرالمون تكون السرعه تاعهم ضعيفه. D'accord. Donc هذا ثاني c'est un critère de classification. Et le dernier critère c'est la capacité de la centrifugeuse يعني قداه تقدر تهز هذيك la centrifugeuse يعني le volume maximal d'échantillon par tube. ما نحكيوش على centrifugeuse كيما راهي قدها تهز مي لي تيوب تاعها chaque tube قدا يهز au maximum. Donc ça c'est les différents critères de classification الانواع تاع les centrifugeuses. Donc classement على حسب السرعه تاعهم la vitesse على حسب est-ce que elles utilisent le vide ou pas, est-ce que la température est contrôlée ou pas et selon le volume maximal que cette centrifugeuse peut porter bien sûr par tube. Alors, les 4 critères de classification. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les différents types de centrifugeuses. D'accord? Pardon, avant de parler des types. Donc, la classification la plus utilisée est la classification selon la vitesse. D'accord? يعني نصنفوهم على حسب السرعة تاع الدوران تاعهم donc la vitesse de rotation. On a 3 types de centrifugeuses. On a les centrifugeuses à vitesse faible يعني السرعة ضعيفة. Des centrifugeuses à haute vitesse سرعة عالية et des ultra-centrifugeuses à vitesse très très élevée يعني السرعة تاعهم بزاف عالية. Donc les centrifugeuses à vitesse faible bien sûr وقتها نستعملوهم السرعة تاعهم ماشي كبيرة بزاف donc elles sont utilisées en routine بطريقة روتينية pour la sédimentation des particules lourdes. يعني كي تكون عندكم حاجة يعني ثقيلة وحبيتوا تهبطوها par exemple les cellules les globules rouges ولا si vous voulez faire une centrifugation ou une sédimentation des globules rouges تحصلوا على le plasma vous pouvez utiliser les centrifugeuses à vitesse faible يعني ما تحتاجش vitesse كبيرة بزاف parce que la cellule كبيرة quand même elle va sédimenter rapidement. Donc la vitesse maximale تكون entre 4000 et 500 rpm يعني بين 4000 و 5000 دورة في الدقيقة. Et puisque la vitesse n'est pas élevée, ماشي عالية بزاف la vitesse تاعهم عليها c'est pour ça que ces centrifugeuses sont souvent à température ambiante يعني ما همش réfrigérés. ما نحتاجوش la réfrigération parce que puisque la vitesse n'est pas élevée
il y aura pas augmentation de la température مش حيكون ارتفاع حرارة بزاف كبير وبالتالي ما نحتاجوش تبريد. Donc ça c'est pour le premier type de centrifugeuse. Le deuxième type c'est les centrifugeuses à haute vitesse, bien sûr تكون سرعة أعلى. Donc la vitesse elle peut atteindre 15 000 à 20 000 RPM. Donc سرعة bien sûr vous voyez que c'est plus rapide que la première centrifugeuse. Et puisque la vitesse est élevée, on a besoin de contrôler la température. C'est pour ça que ces centrifugeuses sont réfrigérées. D'accord? Surtout, c'est vraiment très important. Surtout si vos échantillons sont sensibles à l'augmentation de la température. Qu'une عينات, par exemple des protéines, des cellules. Donc, je m'attends à réfrigérer. Réfrigérer, j'ai le terme réfrigération, التبريد. Donc, centrifugeuse réfrigérée هي عبارة عن جهاز طرد مركزي مبرد فيه تبريد. يعني vous pouvez contrôler تقدروا تتحكموا في درجة الحرارة. Et les centrifugeuses réfrigérées, généralement, si on travaille avec des échantillons, يعني عادة يعني ماشي دايما عادة نخدموا à 4 degrés 4 درجات كما الفريجيدار. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup, surtout les échantillons biologiques sont sensibles à la température, comme les protéines sont très sensibles, les enzymes. Des fois, on travaille avec des structures cellulaires. Donc, parce que la vitesse élevée, درجة الحرارة كي تزيد تخرب الجزيئات ولا الخلايا تاعنا. C'est pour ça que les centrifugeuses à haute vitesse sont réfrigérées. Bon, pour le dernier type de centrifugeuse, selon, bien sûr, le classement toujours selon la vitesse, c'est les ultra-centrifugeuses. يعني les centrifugeuses à vitesse très élevée. وهذه les centrifugeuses sont les plus sophistiquées. يعني هما الأكثر تعقيدا. كلمة sophistiquée معناتها معقد. Donc, c'est les centrifugeuses les plus sophistiquées. D'accord? Et elles tournent à des vitesses très élevées. يعني généralement يعني la majorité des centrifugeuses, des ultra-centrifugeuses disponibles, ils dorment à vitesse de 65 000 RPM, 65,000 دورة في الدقيقة. Et البارح درت une petite recherche, je trouve la dernière version يعني أحدث وحدة, elle tourne vraiment à une vitesse très élevée, à 150 000 RPM. يعني ça c'est égal à 1 million G. Ça, c'est le modèle le plus récent. البارح برك كنت نشوف في لو سيت نتاع لي سونتريفيجوز ولا تاع الماتيريال دو لابوراتوار تدور حتى المليون جي. لا ديرنيير فوا حكينا على الجي واش معناتها سي اون فيتاس ريلاتيف على لا غرافيتي. يعني كشغل هذيك لا بارتيكول كي تكون داخل الالترا سونتريفيجوز يولي الوزن تاعها مليون مره اكثر من الوزن تاعها الحقيقي في الجاذبيه العاديه. دونك سي فريمون اون فورس تري تري élevée. Et puisque ces centrifugeuses tournent à des vitesses très élevées, c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient réfrigérées. لازم يكونوا مبردين. هذه أول حاجة. Deuxièmement, la réfrigération toute seule ne suffit pas pour réduire pour éviter le chauffage. يعني لو كانت تكون مبردة هذا ما يكفيش أنها تنقص من انبعاث الحرارة. Et donc ces centrifugeuses sont sous vide. يعني يكون عندكم الفيد ولا الفراغ لداخل. دوك نمد لكم مثال بسيط على سنتريفيجوز ultra centrifugeuse. راح تشوفوا باللي سي اون سنتريفيجوز فيها لداخل ان كومبارتيمون on la ferme étanchement نسكروها bien et il y aura un vide créé تفرغ من الهواء complètement. Elle sera vidée complètement et après les échantillons vont tourner dans le vide. وكي يدوروا في الفيد ما كانش مقاومة الهواء et donc il y aura pas de dégagement de température. ما يكونش عندكم حرارة منبعثة. Et ça réduit vraiment parce que la vitesse est très très élevée. Et les centrifugeuses, les ultra-centrifugeuses, نستعملوهم souvent, bien sûr, à des fins préparatives. وش معناتها centrifugeuse préparative? C'est pour préparer les échantillons. يعني حنحكموا العينات نتاعنا ونديروا une purification ولا pour obtenir un échantillon ou une molécule pure qu'on va utiliser après dans les prochaines expériences. C'est la préparation. Analytique, c'est-à-dire qu'on va analyser des molécules. On peut savoir plusieurs informations concernant les molécules. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, les ultracentrifugeuses, nous utilisons pour les أغراض تحضيرية, des fins préparatives ou analytiques. D'accord? Donc, c'est une ultracentrifugeuse.
D'accord, هذه راك تشوفيها هنا c'est une ultra centrifugeuse donc à l'intérieur ici هنا واش كاين هنا il y a bien sûr la chambre dans laquelle on va mettre nos échantillons et cette chambre là elle doit être fermée étanchement. Après il y aura un vide créé حيكون داخل فراغ يعني parce que كاين عندها système de vide هاد la centrifugeuse et après les échantillons vont tourner à l'intérieur de ce vide. Est-ce que واضحة شوية الأمور طلبة؟ Est-ce que c'est clair? Donc, حكينا un petit peu على la classification des centrifugeuses selon leur vitesse. C'est pas le seul critère de classification. هنا جبتكم quelques types de centrifugeuses classées selon leur capacité. D'accord? Donc, par exemple, la plus simple, c'est une centrifugeuse qu'on appelle une centrifugeuse de paillasse. C'est une centrifugeuse de paillasse ou la micro-centrifugeuse. Elle est micro-centrifugeuse parce que la capacité de cette centrifugeuse, les tubes qu'on peut mettre dans la centrifugeuse, ils sont petits. Ils portent de 1,5 jusqu'à 2 millilitres. يعني le volume تاع العينة تاعكم يكون صغير. Le maximum تاعو 2 millilitres. على سميناها micro-centrifugeuse. C'est جاي من كلمة microlitre, les volumes microlitres. Parce que هنايا quand je dis 1,5 millilitres, c'est 1500 microlitres. Et cette centrifugeuse peut centrifuger des quantités en 50 microlitres, 100 microlitres. Le maximum, c'est 2 millilitres, il y a 2000 microlitres. Donc, la centrifugeuse, donc, c'est une microcentrifugeuse. Le volume qui est porté par les tubes est maximum 2 millilitres. وهذه بالذات اللي نعطيها لكم هنايا بالذات c'est une centrifugeuse de paillasse. يعني نحطوها فوق لا باياس فوق تعرفوا لا باياس شنو هي سي هذيك لو بلان دو ترافاي وين نخدموا في اللابوراتوار نحطوها ثما pour faire des centrifugations rapides pour sédimenter des échantillons assez lourds. Elle travaille à des températures ambiantes parce que sa vitesse elle est faible يعني elle est classée parmi les centrifugeuses à faible vitesse. شوفوا le maximum تاعها c'est 5500 rpm. قبيل قلنا le maximum c'est à peu près 5000, 5500, c'est kiff. Donc, c'est une centrifugeuse à faible vitesse. D'accord? وهذه نستعملوها souvent كي تكون عندي حاجة هكا حابة نهبطها rapidement وتكون ثقيلة وكبيرة نستعملها. Toujours dans les micro-centrifugeuses. Donc, si je veux utiliser des vitesses plus élevées, d'accord, et des volumes faibles, ça, c'est toujours une micro-centrifugeuse. بصح c'est une microcentrifugeuse à vitesse élevée. شوفوا la vitesse تاعها c'est 15000 rpm. la vitesse تاعها أكثر من الأولى. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle doit être thermostatée. وشنو c'est une microcentrifugeuse. Donc elle porte au maximum 2 millilitres. Donc هذه وهذه elles ont la même capacité. Pardon. عندهم نفس قدرة الاستيعاب, la même capacité, mais puisque leurs vitesses sont différentes, donc elle n'est pas réfrigérée, elle est réfrigérée. Bien sûr, on a plusieurs capacités. C'est une centrifugeuse, ce qu'on appelle une centrifugeuse à haute capacité. Elle peut porter jusqu'à 500 millilitres. D'accord? Elle peut porter des volumes de 50, 25, 50, 100, jusqu'à 500 millilitres. Si vous avez un échantillon à des quantités élevées, vous allez l'utiliser. يعني هنا يشوفوا la capacité تاعها عالية بزاف. Et dans ce cas-là, bien sûr, هنا في المثال اللي جبت لكم, c'est une centrifugeuse qui tourne à vitesse élevée, à 13500 rpm. Et c'est pour ça qu'elle est thermostatée. هنا لاحظوا باللي à chaque fois يكون عندكم سرعة عالية, toujours كاين le contrôle de la température. تكون thermostatée ou la réfrigérée. شوفوا كلمة thermostatée معناتها c'est-à-dire qu'on peut contrôler la température. On peut la régler soit à des températures faibles, soit à des températures élevées. On peut régler à 20 degrés, 30 degrés, 4 degrés, comme on veut. D'accord? Donc ça, c'est juste, il y a plein de centrifugeuses, mais quand je regarde هذوما, حابين نوريكم يعني la classification, soit selon la vitesse, soit selon la capacité.
soit selon كيما قلنا قبيل est-ce qu'il y a un vide ولا ما كانش, selon la température réglée ou pas. Donc là تقدر vous pouvez trouver une seule centrifugeuse كيما هنايا. Donc la deuxième هذه et la première يتشابهوا في نقطة انهم elles sont les deux des microcentrifugeuses. بصح يختلفوا في le fait que celle-là elle est plus rapide, donc عندها une vitesse élevée et celle-là vitesse faible. يختلفوا في الفيتاس. Donc بين الثانية والثالثة يتشابهوا في حاجة, c'est que elles ont presque la même vitesse 15000 و 13500 ماشي حاجة كبيرة بزاف, ما كاينش ديفيرونس كبيرة بزاف. Donc في زوج des centrifugeuses à vitesse élevée, les deux sont thermostatés donc réfrigérés. C'est quoi la différence? C'est la capacité. Donc تقدروا تلقاو الفرق في la capacité et ainsi de suite. Donc هنا juste pour vous dire que les centrifugeuses sont très diversifiées. يعني كاين بزاف الانواع تاع les centrifugeuses. Et quand on parle de capacité, par exemple, هنا نحكي لكم وجهة نظر شوية مخبرية, parce que في laboratoire pour acheter une centrifugeuse, واحد كيحب يشري une centrifugeuse, هي غالية بزاف يعني surtout les centrifugeuses réfrigérées ou rapides. Donc يحب يشري une centrifugeuse. S'il veut acheter deux centrifugeuses, par exemple, il a des échantillons à faible volume et à volume élevé. Normalement, il doit acheter deux centrifugeuses. حيشري زوج وزوج يجيو غاليين بزاف, c'est trop cher. Donc, les fabricants de matériel de laboratoire, ils ont pensé à une solution économique. خمموا في حل شوية اقتصادي, انه ils vendent la même centrifugeuse, يبيعوا نفس la centrifugeuse بصح يبدلوا le rotor. شفتوا هنا لداخل واش كاين هذاك الحاجة اللي تدور, la chose qui tourne نسموها rotor. هذاك le rotor عنده des compartiments où mettre les tubes. Donc يبيعوا la centrifugeuse avec plusieurs types de rotors et chaque rotor عنده une capacité, عنده كم اسمها قدرة استيعاب معينة. Donc تفهموا مليح واش راني نحكي لكم هنايا. Par exemple هنايا vous avez deux rotors qui appartiennent par exemple à la même centrifugeuse. Par exemple centrifugeuse كيما هذه نفسها تركبوا فيها هذا ولا تركبوا فيها هذا, يركبوا فيها في زوج. Donc si vous avez des échantillons à faible volume, vous allez placer le rotor هنايا le rotor à microtube, le rotor اللي فيه les tubes صغار. إذا كان حبيتوا عندكم échantillon الفوليوم تاعو أكبر, يعني الحجم تاعو أكبر, vous allez changer le rotor qui contient ou qui est capable d'accepter des tubes à capacité plus grande. Là, ça peut aller jusqu'à 25-30 millilitres. D'accord? Donc هنا c'est une solution. يعني أنا كنحب نشري une centrifugeuse, مش حنشري زوج, وحدة تهز قليل وحدة تهز بزاف, نشري وحدة وعندها 2-3 rotors. كاين ce qu'on appelle les godets d'adaptation. يعني هنا رماركيو هنايا, c'est-à-dire كيما لا centrifugeuse هذيك شفناها قبيل هذه داخل فيها ce qu'on appelle les godets, نركبهم في الروتور ثاني. دونك هاد لي غودي شوفوا الفراغات اللي فيهم الداخل. دونك هو يتركب هنا واحد, دونك لو فيد هنا كبير على هذا, c'est-à-dire que là je peux placer un tube qui peut porter 50 millilitres et là je peux placer un tube qui peut porter 15 ou 10 millilitres. يعني شوفوا نقدر جوست نبدل برك لي سكون ابل لي غودي, اسموها دي غودي, شغل دي زادابتاتور, نقدر نسونتريفيجي دي تيوب ولا دي فوليوم صغار ولا كبار. دونك هنا pour ne pas avoir à changer la centrifugeuse en entier. Je ne peux pas changer les centrifugeuses parce que c'est trop cher. Je change que soit les rotors, soit les godets. هذه برك تكون عندهم فكرة par rapport à la capacité. يعني vous pouvez avoir une seule centrifugeuse واحدة برك وتركبوا لها les adaptateurs على باش تبدلوا le volume تاع l'échantillon تاعكم كيما تحبوا. Ça c'est une solution économique. Donc هنا كي تحبوا ديروا une centrifugation. Donc, il faut faire attention. Une centrifugation, il est important d'équilibrer les tubes dans la centrifugeuse pour que la rotation soit centrée autour du rotor. يعني كي تحبوا ديروا طرد مركزي للعينة من العينات, il faut que تحطوا هنايا par exemple un tube, لازم مقابله يكون un tube اللي يوزن عنده نفس الوزن باش تكون الدوران تاعو يكون la rotation تكون régulière. إذا كان le tube اللي مقابل يكون الوزن تاعو مختلف, راح يكون عندكم عدم توازن, باسكو مع لي فيتاس إلفي à un moment donné حيولي عدم توازن في الدوران, ولازم تتأكدوا باسكو حنايا كي نحبوا نديروا اون سونتريفيغاسيون نوزنوا لي تيوب تاعنا. نحكم لي تيوب تاعي منا وندير ان دوزيام تيوب اون فاس ليه قد اون فاس اكزاكتومون اون فاس كي ا اكزاكتومون لو ميم بوا, نوزنوه في دي بالانس باش تكون عندنا لا سونتريفيغاسيون équilibrée. Donc si vous n'avez pas un équilibrage de poids
de part et d'autre du rotor, يعني de l'axe du rotor. وش يصير لكم؟ Donc, ça peut entraîner une mauvaise séparation des phases, يعني كي ديروا une centrifugation وما يكونش عندكم équilibre بين les tubes تاع la centrifugation تاعكم، يكون عندكم la séparation عيانة. هذه سي في أحسن الحالات. D'accord? Et au pire des cas, vous aurez donc un déséquilibre et la centrifugeuse peut se casser. يعني l'axe du rotor, il peut se casser. يعني يقدر يتكسر من داخل parce que avec les vitesses très élevées, يصير لكم شغل mail, c'est-à-dire l'axe de rotation n'est pas stable, il peut se casser. Et عليها, il faut vraiment faire attention. Les centrifugeuses جدد هذوما récentes, elles vont s'arrêter automatiquement quand elles détectent un déséquilibre, qui يحسوا بالديزيكيليبر يتفاو automatiquement. بصح لقدام هذوك ça peut causer un risque élevé. يعني إذا كان عندكم centrifugeuse قديمة, il faut faire attention parce que قاعدة تكسروا, elle peut peut-être endommager la pièce et elle peut, إذا كان la personne est قدامها يعني يقدر بعد شوك ما يصير له. Il faut faire attention. Est-ce que c'est clair النقطة هذه يا جماعة؟ راكم تسمعوا فيا ولا لا؟ وي. دونك حكينا على لي سونتريفيجوز، حكينا على لي تيب تاعهم. ماتنون بيسكون ا مونسيوني لي روتور، انا حكينا على لي روتور. هذا هو لو روتور، سي لا من اسمه روتور سي كي va tourner. Donc c'est le dispositif qui va tourner. Bien sûr, il est attaché dans la centrifugeuse, il est attaché au moteur. Il est fixé مع le moteur. Et lorsque le moteur tourne, bien sûr, le rotor va tourner aussi. Donc, il y a différents types de rotors. هنا بغيت نوريكم les types, الانواع تاع les rotors. هنا bien sûr كي حكينا دوكا حكينا على la capacité, mais les rotors ماهمش كلاسي على حسب la capacité تاعهم. Les rotors classés على حسب حاجه خلاف. Donc on va voir la classification des rotors. Donc il y a trois types de rotors. Le type le premier type, c'est ce qu'on appelle les rotors angulaires. Angulaires. Ou là, ce qu'on appelle aussi les rotors à angle fixe. Les عندهم زاوية ثابتة. Donc, pourquoi on les a appelés les rotors angulaires? Donc, how le rotor angulaire? Donc, il y a le صورة تاعو. En réalité, vous voyez ici qu'il y a des emplacements où on peut mettre les tubes تاعنا. ونقدروا نحطوا les tubes تاعنا. Et si on regarde, si on fait une section, يعني كنديروا مقطع طولي هكا على le rotor, on va trouver que les tubes sont inclinés un petit peu, يعني شوية مايلين, ولا l'emplacement شوية مايل, donc incliné à un angle bien défini. الزاوية ديك تاع الانحراف تاعو تكون شوية يعني généralement عادة 45 degrés. D'accord? يعني هنايا كاتبين 14 à 40 degrés, mais généralement c'est 45 degrés. يعني la position, le tube lorsqu'il est positionné يكون مائل بدرجة 45 درجة maximum. D'accord? Et bien sûr, lorsque la centrifugeuse va tourner, bien sûr, les échantillons vont bien sûr se déposer au fond de tube. Donc, هذا سميوه le rotor angulaire. Angle, كلمة angle هي الزاوية. D'accord? يعني كاين زاوية، c'est pas كاين زاوية معينة بين الميل تاع le tube et l'axe المحور تاع الدوران. هذه هي الزاوية بين محور الدوران والميل نتاع الانبوب تاعنا تاع لو تيوب. داكور؟ هذا نسميوه لو روتور angulaire. سي لا ماجوريتي دي روتور، يعني اغلبيه لي روتور يكونوا دي روتور angulaires. Le deuxième type de rotor, c'est ce qu'on appelle les rotors libres. يعني libre معناتها حر. داكور؟ هاو لي روتور libre. Donc هذا هو لي روتور libre. Donc lorsque شوفوا لي تيوب هنا، لي تيوب sont suspendus شغل معلقين. داكور؟ كيما هنايا. Les tubes sont suspendus et lorsque le rotor tourne, le tube, bien sûr avec la force centrifuge, il va se positionner comme ça, dans un plan perpendiculaire par rapport à l'axe de rotation. راح يكون الوضعية تاعو يكون هكا عمودي مع محور الدوران. Bien sûr la solution ماشي حتسيح parce que كاين la force centrifuge, le liquide il sera maintenu في بلاصتو ما يتحركش. Mais vous voyez que lorsque le tube tourne, donc c'est dans un plan perpendiculaire. Là, c'est mieux le rotor libre. D'accord? Le troisième type de rotor, ce qu'on appelle le rotor vertical, ou les rotors verticaux. Donc, le rotor vertical, toujours, je trouve la classification, c'est à l'حساب درجة الميل de tube
par rapport à l'axe de rotation. Donc, il y a le tube تاعكم ها هنا, d'accord? Et ça, c'est l'axe de rotation. يعني متوازي. Donc, الوضعية تاع le tube تاعكم. شوفوا هنا le rotor, la photo. Donc, si vous placez le tube ici, la position, elle est شوفوا هنا متوازية, يعني parallèle avec l'axe de rotation. D'accord? Donc, on a les trois types de rotor. عندكم le rotor angulaire, le rotor vertical et le rotor libre. Donc, il y a trois types de rotor. كل واحد الاستعمال تاعهم généralement نستعملوهم dans les différents types de centrifugeuses. Voilà. Donc, j'aimerais bien vous خليها من بعد ماشي مشكل. Donc ça c'est les trois types de rotor. Là c'est les trois types de rotor et comment l'échantillon va se démonter. يعني كل rotor ou après quand vous faites une centrifugation, comment vous allez obtenir votre échantillon. Parce que lorsque vous faites une centrifugation, l'échantillon va se sédimenter ou se précipiter au fond de tube généralement, ou là à un niveau donné. Donc le rotor angulaire, alors le rotor le premier, le rotor angulaire, l'échantillon quand vous le récupérez, il est شوية مايل parce que dans la position de tube كانت شوية مايلة. Le rotor vertical, donc ça commence bien sûr dans un plan comment dirais-je, ça c'est vertical, dans un plan symétrique, pardon, متوازي, كيف نقولوا متوازي بالفرنسي? Parallèle, dans un plan parallèle par rapport à l'axe de rotation. Et après, bien sûr, après un certain temps, vous aurez bien sûr les échantillons ou les différentes particules qui sont positionnées comme ça. Et le rotor libre, c'est bien sûr parce que puisque les échantillons vont, au cours de la centrifugation, vont migrer tout au long de tube, la position تاعهم perpendiculaire par rapport au tube, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est juste les types de rotor. Rapidement, parce que c'est ça, parallèle. Parce que c'est l'utilisation تاعهم. Rapidement, pour l'utilisation, généralement, les trois types de rotors peuvent être utilisés dans les ultracentrifugeuses. Quand on a parlé des ultracentrifugeuses, les centrifugeuses les plus rapides, نقدروا نستعملوا فيهم في ثلاثة les rotors, les trois types de rotors. يعني تقدروا تلقاو فيهم les rotors angulaires, les rotors verticaux et les rotors libres. D'accord. Pour les centrifugeuses à faible vitesse, généralement, qui تكون عندكم centrifugeuse à faible vitesse, عادة نستعملوا معها le rotor libre et le rotor angulaire. Parce que le rotor هذا vertical يحتاج سرعات كبيرة باش يقدر يدير الفصل باش pour avoir une bonne séparation. هذه برك فكرة خفيفة يعني pour les types de rotor. هنا vous pouvez peut-être poser la question تقولوا علاه عندنا بزاف لي rotor علاه ماشي واحد كفيتو. أنا مش حابة نعقد عليكم الأمور بزاف, mais c'est juste par rapport au rayon, la séparation, c'est-à-dire la force centrifuge. On a la force centrifuge في le rotor vertical. شوفوا هنايا le rotor vertical, المسافة بين l'axe de rotation et le tube هنا تكون تقريبا ثابتة. D'accord. تسمى l'échantillon qui quand il est en haut كيكون فوق يبدأ يهبط, كل مرة المسافة بينه وبين l'axe تكون ثابتة تقريبا. عليها c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça pour pouvoir contrôler mieux la centrifugation. Alors que dans le rotor par exemple libre, نحكموا libre هنا, شوفوا هنا المسافة بين l'axe de rotation ou l'échantillon ou نقولوا la particule démarrée هنا اسمها عندكم le rayon حيت شفنا قبل هو le rayon هو نصف القطر هذاك. le rayon داخل في الحساب نتاع la force centrifuge. Plus le rayon est grand, plus la force centrifuge est grande. قد ما كان نصف القطر هذا كبير, قد ما كانت قوة الطرد المركزي كبيرة. Donc هنايا à fur et à mesure que l'échantillon se déplace, l'échantillon يكون هنا ومن بعد يمشي. كل ما يمشي, كل ما المسافة بينه وبين لاكس, بين هذا المحور تزيد. يعني كأنه شغل كل ما يمشي كل ما نصف القطر هذا يزيد. Donc la force centrifuge تمشي وتزيد. قوة الطرد المركزي تمشي وتزيد. كتروحوا تتبعوا العلاقة هذيك تاع من بعد نحطها لكم, أنا ما حطيتش لو كور دوك نحطو من بعد. دونك لا فورس سنتريفيج تتحسب عندها علاقة مع لو غيون. دونك هنايا لا فورس سنتريفيج ماهيش ثابتة طول المدة تاع لا سنتريفيغاسيون,
تكون شويه تتبدل تمشي وتزيد. دونك هناك هي سي بور سا يا دي جون كي يا دي جون كي بريفير سا يا دي جون كي بريفير با سا يقول لك فوالا ما نقدرش نتبع مليح لا سونتريفيغاسيون تاعي هنا خير بيان سور. Là aussi, c'est la même chose. يعني l'échantillon, lorsqu'il est au début ici, à chaque fois qu'il se déplace, يبعد شوية على l'axe de rotation. شغل نصف القطر هذا يمشي ويزيد شوي. وبالتالي donc ça dépend على الهدف نتاع la personne qui fait la centrifugation. D'accord. هنايا قلت pour le rotor vertical. علاه pourquoi les gens préfèrent des fois l'utiliser. علاه يفضلوه parce que المسافة بين المحور والéchantillon تقريبا تبقى ثابتة. ما تبدلش بزاف. تقريبا parce que l'échantillon يقدر يكون هنا في مع le ici donc il se déplace juste في مع العرض نتاع الجيم avec la donc مع العرض تاع le tube c'est pas beaucoup pas comme le rotor libre. هذه يعني فكرة بسيطة ولا خفيفة. je veux pas trop compliquer les choses. أنا المهم يهمني تعرفوا les types de centrifugeuses. D'accord. هنا شفنا les types de centrifugeuses, les types de rotor. Maintenant on va voir كل نسرين سنوسي سقسيتيني سؤال كل سنترفيغاسيون عنده عينة معينة يقدر يفصلها ولا كل يفصلوا نفس العينات. دونك هنا بور لي سنترفيغاسيون لو تيب ديشانتيون النوع تاع العينة بالذات ما يهمش. داكوغ باسكو هنا اللي يهم بزاف سكي امبورطون سي كو لو شوا دو ليشانتيون. هنا نسمى واحد كيحب يدير اون سنترفيغاسيون لازم يعرف واش هي السرعه اللي يستعملها لا فيتاس دو سنترفيغاسيون. لا فيتاس دو سنترفيغاسيون يخيرها على اساس النوع تاع لا بارتيكول تاعو واش هو حاب يهبط. اذا كان حاجه كبيره يستعمل اون سنترفيغوز ا فابل فيتاس. اذا كان حاجه شويه يهز اون سنترفيغوز ا فيتاس إلفي. اذا كان حاجه صغيره بزاف يستعمل اون الترا سنترفيغوز. دونك تو ديبون de la taille et la masse. Comme la taille, la masse, la densité de la chose qu'il veut se démonter, qu'il veut précipiter. D'accord. Donc, هذه الحاجة بالذات تقدر تكون protéine, cellule, virus, compartiment cellulaire. Donc, النوع تاع العينة ما يهمش. اللي يهم بزاف يعني sur le plan biochimique يعني ما تهمش تكون بوليساكاريد ماشي بوليساكاريد ما تهمش تكون بروتيين ولا ADN ولا فيروس ولا نو. الاختلاف سي بوكو بلوس سي لا ماس الكتلة تاعهم لا فورم الشكل. وكنحكيو على الكتله والشكل راهي تولي دونسيتي سي بوكو بلوس لا دونسيتي. اي كاينه حاجه اخرى هي لو كوفيسيون دو سيديمونطاسيون. لو كوفيسيون دو سيديمونطاسيون هو عامل ترسب. هذا ثاني عنده علاقه بالوزن تاع لا بارتيكول. يعني هذا باش نجاوب على السؤال تاع نسرين قالت لك اسكو كاين عينه صديق كاين عينات معينين ولا ايشانتيون معينين اللي كونسيرني بار لا سنترفيغاسيون. هنا يهم بزاف كما قلت لكم سي بوكو بلوس لي بروبريتي فيزيك نتاع لي بارتيكول اللي هما الكتله والحجم والكثافه وعامل الترسب. هذا هما اللي يدخلوا في الحساب. شهرزاد قلت لك نحفظوهم كامل. ما بنتي فهميهم ماشي شرط تحفظي فهمي وسهل الحال. بيان سور هي كي نقول لكم بلي كاين بليزيور تيب دو روتور 3 تيب دو روتور شفاو عليهم بيان سور ماشي حفاظه شفاو عليهم برك مبينين. Maintenant, هنايا ركزوا معايا في هذه سي on va parler des types de centrifugation. النوع تاع لي سنترفيغاسيون تاع هنا ما نحكيوش على الماتيريال بالذات ما نحكيوش على لي سنترفيغوز ما نحكيوش على لي زاباري نحكيو على لو بروسيسوس دو سنترفيغاسيون. دونك عندها ثاني انواع. Donc il y a deux types de centrifugation qu'on appelle les centrifugations كاين نوعين تاع les centrifugations. Ce qu'on appelle la centrifugation différentielle ou la centrifugation en gradient de densité. D'accord. هذو هما الزوج حنشوفوهم مع بعض. Donc le premier type de centrifugation c'est la centrifugation différentielle. Tout simplement c'est la majorité des centrifugations ينتميو لهذا النوع la centrifugation différentielle اللي هي تطبق عليها bien sûr la définition de la centrifugation اللي هي c'est une technique de séparation qui va séparer deux phases soit une phase liquide et une phase solide soit deux phases liquides à densité différente يعني non miscible. Donc
La séparation ou la centrifugation différentielle, elle s'effectue principalement selon la taille des particules. يعني كما تعرفوا la centrifugation يعني المبدأ اللي تعرفوه انتما انه كي نديروا طرد مركزي une centrifugation les particules qui ont une taille élevée يعني الحجم تاعهم يكون كبير c'est les premières à descendre يكونوا هو الاولين اللي يهبطوا هما الاولين c'est normal. Donc, où est-ce qu'on utilise les centrifugations? Oui, les centrifugations différentielles. Donc, on l'utilise pour la récupération des culots et l'obtention de préparations partiellement pures d'organelles subcellulaires et de macromolécules. Je vous الاستعمال تاعهم الأساسي وين يكون. يكون si vous avez un échantillon عندكم عينة, d'accord, et qui contient différentes particules. فيها بزاف الجسيمات particules هي جسيمة. تقدر تكون جزيئة ولا هنا généralement c'est pas des molécules, c'est des particules. Est-ce que تفرقوا بين molécules ou particules يا جماعة؟ اكتبوها لي في les commentaires. Est-ce que تفرقوا بين particules et molécules؟ اكتبوا لي برك est-ce que oui ou non؟ Non. Oui. Non. شوفوا يا جماعة الموليكول كي نقول لكم كلمة موليكول تو سامبلومون تفكروا برك بروتيين أديان بوليساكاريد يعني حاجة صغيرة خلاص. Les molécules sont trop petites et la molécule c'est une entité chimique ou une espèce chimique qui est c'est-à-dire formée par l'association des atomes généralement par des liaisons covalentes. Pas toujours, c'est-à-dire des liaisons covalentes et des interactions faibles comme les liaisons hydrogènes, les liaisons hydrophobes, d'accord. Les particules, par contre, du Seymet, une particule, c'est-à-dire que c'est pas forcément, c'est généralement elle a une taille élevée, يعني عندها الحجم تاعها كبير. Et la particule, c'est une association de différentes molécules, يعني التجمع نتاع قدام molécule يخلق لي une particule وتكون كبيرة. Et la liaison entre ces différentes, voilà, la particule comme مكونة من قداه plusieurs molécules, plusieurs structures associées. بصح هذيك l'association تكون des liaisons faibles ولا des ماشي liaisons covalentes. يعني par exemple نمدلكم مثال بسيط. مثال بسيط. Par exemple le ribosome. تعرفوا le ribosome? Bien sûr, la particule est plus grande que la molécule. Le ribosome, ce n'est pas une molécule. Le ribosome ماهوش molécule. Le ribosome عبارة عن particule. D'accord? Parce que كبير بزاف la molécule كي تقارنوا حجم الريبوزوم مع حجم البروتين فرق شاسع كبير بزاف على البروتين. Donc هذه هي الفرق بين la molécule et la particule. C'est pour ça que dans la centrifugation différentielle, puisque donc نشوفوا من بعد باللي ce sont des centrifugations à vitesse élevée, pas très élevée ماهمش بزاف عاليين لي فيتاس دونك ما يقدروش يفرقوا الجزيئات اللي هما لي موليكول راح يفرقوا لي بارتيكول. Et quand je dis particules, ça peut être particules comme le ribosome. Ça peut être des organites, qui les mitochondries, les appareils de Golgi, les noyaux. C'est des particules. Et là, je reviens à l'application de la centrifugation différentielle. Comme elle est utilisée pour sédimenter ou récupérer différentes particules selon leur taille. Donc, imaginez si vous avez une cellule, comme Khalil. Supposons que c'est une cellule animale, comme je peux l'insan, et vous avez fait une désintégration. Yani, vous avez pris la cellule, le tissu, et vous avez fait un broyage, par exemple, par exemple un détergent, et vous avez détruit la membrane plasmique, تحصلتوا على un lisa. Le lisa, où je fais البقايا تاع الغشاء الخلوي, donc il y a des débris de membrane. عندكم le noyau, عندكم les mitochondries, عندكم les ribosomes, عندكم le cytosol. Maintenant, vous voulez séparer. حبيتوا تفرقوا ولا تسيباري وتفصلوا. d'accord. حبيتوا ديروا الفصل بين هذه الأجزاء. يعني حبيتوا vous voulez récupérer les noyaux وحدهم, les ribosomes وحدهم, les mitochondries وحدهم et les membranes وحدهم. Et bien sûr, يبقى لكم le cytosol. حبيتوا ديروا هذه la séparation. Donc, la méthode de choix, أحسن حاجة ديروها أنكم ديروا une centrifugation. نسميوها la centrifugation différentielle. هنا واش ديروا؟ Vous allez prendre votre lisa, l'échantillon تاعكم, تحطوه في un tube à essai, ومن بعد ديروا une vitesse تكون شوية ضعيفة. هكا pour faire descendre les particules les plus grosses باش تهبطوا أثقل حاجة في هذاك le mélange, في هذاك الخليط.
ومن بعد vous allez récupérer le surnageant ومن بعد تعاود ديروا له une deuxième centrifugation بسرعة أعلى باش تهبطوا les autres particules les plus lourdes. Après, vous allez récupérer le surnageant et faire une troisième centrifugation avec une vitesse beaucoup plus élevée. Donc, تمشيو تطلعوا في la vitesse. Et c'est quoi le but de ça? C'est pour faire la séparation des différentes particules dans l'échantillon. Par exemple, هنايا عندكم قلت لكم جبت لكم مثال تاع الخلية. Donc, si vous avez un lisa وحبيتوا تسيباريو les différents constituants, حبيتوا تفرقوا بين مختلف المكونات تاع الخلية. دونك عندكم كل مكون خلوي على بالكم ابوبري الحجم نتاعو ولا الوزن نتاعو d'accord donc et selon la taille la vitesse va changer par exemple vous avez les noyaux sont les particules les plus grosses le noyau هو الكبير في الخلية avec le noyau كبير فيه tous les chromosomes il contient à l'intérieur des enzymes فيه بزاف حوايج النوايو bien sûr il est entouré par la membrane nucléaire et tout donc يكون كبير هو أكبر حاجة في الخلية sur le plan organique هو اللي هي النواة هي أكبر أورغانيت في الخلية donc le noyau pour être sédimenté باش يهبط في le fond تاع le tube نحتاجو نديرو une centrifugation à peu près 500 G pendant 10 minutes كي تحكموا هذاك لو ليزا تاعكم وديروا له une centrifugation pendant 10 minutes على سرعة تاع 500 G حتهبطوا النوايو. Après si vous faites une autre centrifugation وتزيدوا في السرعة ديروا 5000 كانت 500 رجعتوها 5000 G pendant 10 minutes vous allez faire descendre les mitochondries les lysosomes et les peroxysomes يعني لو كان تزيدوا السرعة راح تهبطوا les organettes اللي يكونوا أقل من النوايو اللي هما les mitochondries les lysosomes et les peroxysomes. Maintenant, si vous voulez faire descendre des particules ou là, des structures plus légères, يعني أخف كما l'appareil de Golgi et le réticulum, نستعملوا une centrifugation à des vitesses plus grandes كما هنا 100 000 G pendant 1 heure. هذه هي la centrifugation différentielle. Donc, différentielle, c'est différence. هنا الفرق بين حاجة وحاجة هي الحجم تاعها، كل واحدة الحجم تاعها ونستعملها سرعة معينة. هنا مثال الشيء اللي كنت نحكي فيه هو هنا موضح في هذا الشيما. Donc, où je le schéma là. Donc, vous avez, ça c'est, comme j'ai dit, l'exemple que j'ai donné, vous avez un échantillon, d'accord? Vous avez fait une homogénéisation, là, une désintégration, à cas pour libérer le contenu des cellules, d'accord? Après, bien sûr, une filtration, vous avez récupéré le LISA. Ça c'est le homogène filtré, le LISA. هذا هو le LISA تاعكم. Donc, هذا اللي واش درتو له une première centrifugation. هنا pendant 10 minutes à 600 G. كيما أنا 600 G ولا 500 ماشي حاجة كبيرة بزاف، اختلاف كبير بزاف. Donc 600 ولا 500. Donc si vous faites une centrifugation par exemple à 600 G pendant 10 minutes, ce qui va descendre en bas, الشيء اللي حيهبط هما les noyaux هي أثقل حاجة. D'accord? Donc تما واش ديروا؟ Vous allez prendre le surnageant اللي فيه كل الباقي, tout le reste. Donc, vous allez prendre le surnageant et vous allez mettre dans un autre tube. وهذا النوايو تخبيوه تحتاجوه من بعد. Après, quand vous prenez le surnageant, vous allez le centrifuger pendant 15 000 G, pardon, à 15 000 G. Dans ce cas, pendant 5 minutes. Tout à l'heure, شوفوا هنا باش تشوفوا برك الفرق. هنا قلنا 10 minutes à 5 000. D'accord? Donc, كل ما تزيدوا السرعة pardon. تزيدوا السرعة تنقص الوقت. forcément bien sûr la vitesse est plus grande نحتاجوش وقت بزاف باش نهبطوهم donc les mitochondries et tout ce qui est lysosomes et tout vont descendre تحكموا le surnageant تعاودوا ديروا له une autre centrifugation plus rapide il y a par exemple 100 000 G pendant 1 heure et vous allez récupérer les membranes l'appareil de Golgi le réticulum et dans ce cas aussi le ribosome d'accord. Et dans ce cas-là, vous avez fait la séparation des différents compartiments cellulaires uniquement par centrifugation. À chaque fois, vous augmentez la vitesse et vous récupérez les différents compartiments cellulaires. Donc, est-ce que c'est clair, Najma? Là, il y a une question d'une collègue comme c'est quoi G? Donc, G, c'est, qui m'a dit la collègue, qui m'a dit Zainab, c'est la gravité.
et dans la centrifugation كيقول لكم 100,000 جي باغ هنا تلقاو مكتوب 100,000 جي. واش معناتها جي؟ تعرفوا لا غرافيتي قوة الجاذبية الأرضية، داكور؟ الجاذبية تعرفوا القيمة تاعها يعني الجاذبية. Donc si vous prenez une particule et vous la mettez dans une et vous la soumettez à une centrifugation ou à une force centrifuge، نتيجة لهذاك الطرد المركزي الوزن تاع هذيك لا بارتيكول يزيد باسكو راهي في ان شون دو غرافيتي تاعها يتبدل، داكور؟ هذاك المجال تاع الجاذبيه تاعها يتبدل باسكو كان اون فورس جديده دخلت، هي قوه جديده دخلت في المعادله اللي هي قوه الطرد المركزي. اي الوزن تاع هذيك لا بارتيكول يولي اكبر من الوزن تاعها العادي لو كان ما كانش سنترفيغاسيون بقداه المره. سي باغ اكزومبل هنا دون سو كالا سي 100,000 مره، 100,000 صديق لا غرافيتي اللي كانت معرضه ليها في قوه الجاذبيه العاديه تزيد 100,000 مره، d'accord, après centrifugation ou lors de la centrifugation. Et c'est pour ça qu'elle sédimente عليها تترسب. يعني لو كان تحكموا هذيك ليشونتيون باغ اكزومبل في الحاله هذه لو كان تحكموا لي نوايو لو كان تخليهم سمانه هكا في التوب ما يهبطوش باسكو لا غرافيتي الجاذبيه العاديه ما تقدرش تهبطهم. بصح لو كان ندير لهم اون سونترفيغاسيون شو حتقويو الجاذبيه بطريقه كبيره انها تخلي هذيك لا بارتيكول تترسب. سي سا لو جي. واش معناتها جي؟ Est-ce que c'est clair la centrifugation différentielle? D'accord. Donc la centrifugation différentielle, il y a les centrifugations, c'est ça, c'est-à-dire on va prendre notre échantillon et on va sédimenter selon la taille de l'échantillon et on va récupérer selon ce qu'on veut. On obtient ce qu'on appelle un culot et un surnageant. Et dès qu'on est intéressé par le culot, le culot تخدموا به. إذا كان راكم intéressé par le surnageant تهزوه وتخدموا به. إذا كان راكم intéressé par les deux, bien sûr vous les gardez les deux. هنا نتوما واش راكم حابين. Donc ça c'est la centrifugation différentielle. هذا هو أول نوع تاع les centrifugations. ثاني نوع تاع les centrifugations c'est ce qu'on appelle la centrifugation en gradient de densité. En gradient de densité. Gradient هو تدرج، d'accord? densité هي الكثافة. Donc هنا واش عندنا في la centrifugation en gradient de densité. La centrifugation différentielle اللي شفناها tout à l'heure هذه c'est-à-dire que هذا لو تيوب المحلول اللي ولا la solution اللي هنا تكون عندها كثافة واحدة، ما كانش فرق بين الفوق تاع التيوب والتحت كيف نفس الكثافة. alors que le deuxième type de centrifugation الكثافة تتبدل من بلاصة من موقع في التيوب، d'accord. Et les particules qu'on soumet à la centrifugation, elles vont sédimenter au sein d'un gradient de densité. يعني راح يمشيو في وسط الكثافة تاعو تمشي وتزيد، ماهيش كثافة ثابتة. هذا هو la centrifugation en gradient de densité. Donc quand on fait une sédimentation en gradient de densité, هنا généralement نشوفوا كاين هذوك les particules تخيلوا un tube وفيها une particule à cause de la force centrifuge la particule va se déplacer et تتحرك هذيك لا بارتيكول تحت تأثير قوة الطرد المركزي. دونك هذيك لا بارتيكول كي تمشي تتحرك d'accord. Et lorsque bien sûr elle va se déplacer dans le tube راح تتحرك في وسط هذاك لو تيوب، وهذاك لو تيوب ما فيش كثافة واحدة، الكثافة تمشي وتزيد. هذيك لا بارتيكول lorsqu'elle migre donc elle se déplace et lorsqu'elle atteint le niveau de densité égal à la sienne qui تطيح في وسط نتاع الكثافة يساوي الكثافة تاعها هي بالذات elle va s'arrêter، d'accord. يعني كي تمشي في لو تيوب هذاك ومن بعد توصل لنقطة معينة فيها الكثافة هذاك لو ميليو، كثافة الوسط تساوي كثافتها هي، تحبس ما تقدرش تكمل باسكو لو كانت تحب تكمل راح تدخل في كثافة أعلى من كثافتها وما تقدرش، donc elle va s'arrêter. Les molécules اللي عندهم كثافة ولا les particules qui ont une densité plus élevée اللي عندهم كثافة أعلى منها راح يكملوا bien sûr ويحبسوا في الوسط اللي عنده الكثافة تساوي الكثافة تاعهم. هذه هي la centrifugation en gradient de densité. Et la densité de la particule est plus grande que celle, bon, si la densité de la particule est plus grande que celle du milieu, elle se démontrera. Donc هنايا كيما قلت لكم إذا كان الكثافة تاع la particule تكون أعلى من كثافة الوسط راح تمشي وتكمل حتى تلحق القاع تاع لو تيوب، حتى لو فون تاع لو تيوب.
Donc, plus la différence de densité est grande, plus la sédimentation est rapide. هنا واش قصده la phrase, c'est que قد ما كان الفرق بين الكثافة تاع الوسط والكثافة تاع لا بارتيكول كبير، قد ما كان سرعة الترسب أعلى. كي تكون الكثافة كبيرة تاع الحاجة هذيك تاع لا بارتيكول أسيباري مقارنة مع كثافة الوسط، سي نورمال كو هذيك لا بارتيكول تمشي وتهبط. D'accord. S'il n'y a aucune différence de densité, il n'y aura aucune sédimentation, quelle que soit l'accélération. هنا مهمة بزاف هذه الفكرة، سي كو قلت لكم الوسط فيه وسط كثافة تاعو ماهيش ثابتة، كثافة تاعو تمشي وتزيد متدرجة. دونك قلت لكم سي لا بارتيكول يعني تاع ليشونتيون، إذا كانت لا بارتيكول في ليشونتيون تلحق الوسط الكثافة تاعو تساوي الكثافة تاعها، elle ne peut pas continuer، ما تقدرش تكمل تهبط قادر يكون في النص تاع التوب. elle va s'arrêter مهما كان السرعة تاع الطرد المركزي، peu importe l'accélération، مهما كان التسارع تاع لا سنترفيغاسيون، مهما كان الوقت تاع لا سنترفيغاسيون، تخليها حتى سمانة كاملة وهي تدور تبقى في بلاصتها، باسكو elle ne peut pas se déplacer dans un milieu à densité plus élevée. هذا هو المقصود بهذه الفكرة. Donc, si la particule est moins dense que le milieu, celle-ci s'élèvera dans le tube jusqu'à atteindre un niveau de densité égal à la sienne. هنايا شوفوا إذا كان عندكم une particule في le tube نتاعكم في وسط le tube، d'accord، وديروا une centrifugation، كي تلقى روحها في وسط الكثافة تاعو أعلى من الكثافة تاعها تطلع، ما تهبطش تطلع، d'accord. Donc تفهموا مليح de quoi il s'agit. Donc vous allez comprendre ça. نحكي لكم en général c'est quoi le gradient de densité. ومن بعد كاين deux types de centrifugation en gradient de densité. كاين زوج أنواع، d'accord. Donc نشوفوهم دروك حتفهموا مليح واش معناتها gradient de densité. Et je vais c'est le plus important pour nous c'est l'application، وين نطبقوا هذاك الشيء. يعني وشنو هما المجالات نتاع الاستعمال تاع les centrifugations en gradient de densité. Donc هم les applications. Donc, les applications de la centrifugation en gradient de densité, c'est dans la purification, généralement dans la purification. C'est une technique très intéressante. في الحالة دي c'est une centrifugation préparative. Si vous voulez purifier des virus, des plasmides, des ribosomes ou les membranes, vous pouvez utiliser la centrifugation en gradient de densité. Est-ce que tu as fait je m'appelle plasmide? Oui ou non? Plasmides, oui. Donc, les plasmides, ce sont des molécules d'ADN qui sont petites, أقل من l'ADN génomique, et on peut les récupérer par centrifugation en gradient de densité. وهنا الحاجة اللي مليحة بزاف l'avantage de cette centrifugation, c'est que lorsque vous faites une purification, ce que vous allez obtenir après, c'est pur, vraiment pur, ما فيهش خلاص الشوائب. C'est vrai que c'est une les plasmides ما يكونوش في فيروس، les plasmides يكونوا في بكتيري. Donc les plasmides عبارة عن des molécules d'ADN، des petites molécules d'ADN qu'on trouve chez les bactéries à côté de l'ADN génomique، يكونوا مع l'ADN génomique ماشي وحدهم. Donc il y a deux types de gradients de densité. Quand on parle de gradient de densité كاين زوج أنواع تاع le gradient. Qu'est-ce qu'on appelle le gradient continu, pardon, discontinu, ok, ce qu'on appelle le gradient continu, d'accord. Gradient discontinu et gradient continu. Je m'appelle gradient discontinu. Je vous le gradient discontinu, bien sûr, on a dit que la centrifugation en gradient de densité, il y a un gradient qui est تدرج تاع الكثافة. يعني في الفوق تاع donc en haut du tube, vous avez la densité la plus faible et en bas la densité la plus élevée. يعني تمشيو من الفوق لتحت لا دونسيتي تمشي وتزيد. لا سي لا ميم شوز هنا وهنا ونفس الشيء. بصح هنايا remarquez que la densité il y a la différence بين un niveau et un niveau كاين différence بس ما كاين une différence باينه بين 60% 40%. ما كاينش تدرج متواصل 40 25% 25 10%. دونك هنا كاين شغل تدرج متقطع un gradient discontinu. Donc كيفاه نخلقوا هذا الغراديون حنا ce qu'on fait c'est que واش نديروا par exemple dans ce cas là c'est un milieu de saccharose. هنا كاين بزاف الوسائط ولا لي رياكتيف اللي نستعملوهم كاين لو ساكاروز كاين لو فيكول كاين لي سيل دو سيزيوم قداه رياكتيف. دونك في الحاله هذه نقولوا لو ساكاروز
Là, ce qu'on fait, c'est que je prépare quatre solutions différentes de saccharose. Préparer saccharose à 60%, saccharose à 40%, fait d'un tube. Qui vous le 40% et 60%, ça c'est une concentration. Yani 60%, maintenant 60 grammes de saccharose dans 100 millilitres de tampon. C'est التركيز تاع le saccharose 60%. هنا التركيز تاعو 40% معناتها 40 grammes dans 100 millilitres de tampon et ainsi de suite. Donc حنا واش نديرو نبريباريو قدام تيوب واحد التركيز تاعو 40%، واحد 60، واحد 20، واحد 10%. من بعد واش نديرو من كل تيوب نحكم ان فوليوم، نحكم حجم. باغ اكزومبل هنايا دون سو كا سي جو سوبوز كو هذا يهز باغ اكزومبل on va dire 3 millilitres. نهز باغ اكزومبل 200 ولا 300 ميكروليتر نتاع لو ساكاروز à 60% بلا بيبات ونحطو في لو فون تاع لو تيوب. داكوغ. ومن بعد نهز 40 شويه من المحلول تاع 40% ونحطو فوق 60% ليجيرمون، نحطو بالعقل باسكو 40% et 60% باسكو التركيز تاعهم مختلف ما يتخلطوش. لازم اون دو فير اتونسيون كي نحطو هذاك لو ليكيد ما نديروش بالقوه باش ما يتخلطليش. دونك بالعقل نحط هذا فوق هذا. كي تجربوا باغ اكزومبل عندكم دو ميليو ا دونسيتي ديفيرونت، جربوا باغ اكزومبل تحكموا شويه ان تيوب هكا تحطوا فيه الماء دو لو نص تاع لو تيوب، ومن بعد تجيبوا اون بيبات وتسيو تحطوا الزيت بالعقل، تخلطوها مش بالعقل فوزالي تروفي فوزالي فوار كو لويل الزيت تحط على الماء بلا ما يتخلط به بالعقل بصح اون دوا ديبوزي تري تري دوسمون. كيف اون فا ابري نحكموا على لا سوليسيون تاع 25% ونحطوها على 40%. شو 4 فوا نحطوا 60 ومن بعد 40 ومن بعد 20 ومن بعد 10. كي نكملوا بيان سور اون دوا با اجيتي لو تيوب، ما نخلطوش لو تيوب باسكو باش نغارديو لا دونسيتي هذاك avec les milieux comme ça, donc pour qu'ils ne se mélangent pas. Et après نحطوا l'échantillon تاعنا على هذاك le dernier milieu. On va dire une centrifugation. Ça, c'est le gradient discontinu. Donc, pour le gradient continu, généralement, je vais préparer un milieu de densité qui est le saccharose. Avant de déposer l'échantillon, on va le tout seul en centrifugation. On va le centrifuge. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va s'organiser, il va s'organiser en gradient. هو وحده بعد يتشكل على شكل غراديون كونتينيو. هنا كي تحبوا تحكموا نيمبورت كيل نيفو ما تلقاوش 40% قد تلقاو باغ اكزومبل 40.02 40.03 40.04 يعني سي ان غراديون كونتينيو. il est plus fluide يعني شويه. هنا سي فريمون لا ديفيرونس بين ان ميليو et un milieu de densité ديفيرونس باينه. داكور. هنا لا ديفيرونس c'est continu en fait. Donc, on a les deux types de gradients et tout le monde est comme habé. Donc, selon ce que vous voulez faire. D'accord. Soit tu le gradient discontinu, soit tu le gradient continu. Est-ce que c'est clair pour les types de gradients? Oui ou non? اكتبوا لي برك oui ou non. نشوفوا est-ce que c'est clair. D'accord. Donc, pour les types de gradients, je vous demande juste باش تركزوا معايا parce qu'il y a بزاف اللي حوايج جدد عليكم. C'est pour quel but? شوفوا les gradients de la centrifugation en gradient de densité. الهدف تاعها bien sûr on va voir tout à l'heure. شوفوا من بعد نشوفوا la centrifugation en gradient de densité نستعملوها avec l'ultracentrifugation. نستعملوها مع الالترا سنتريفيغاسيون. لازم يكونوا السرعات نتاع الدوران تكون عاليه بزاف. الترا سنتريفيغاسيون. اي اون ا دو بوت. انا رزيقه سقساتني قالت لي شنو هو الهدف كاين زوج اهداف على حسب جينيرالمون كاين دو بوت. كاين دي سنتريفيغاسيون بور دي فان بريباراتيف اي اناليتيك. يعني سواء حبيت ندير بريباراسيون دان ايشانتيون باغ اكزومبل ندير بيوريفيكاسيون ولا سواء راني حابه ندير اون اناليز يعني نكون نسحق معلومات على لي شونتيون تاعي. داكوغ. اناليز معلومات شنو هو لا طاي تاع لي شونتيون شنو هو لا دونسيتي تاعو. دونك سا ديبون. هنايا كاين هذا هما لي بوت نتاع لا سنتريفيغاسيون. généralement je te les centrifugations en gradient discontinu
أنا باش نقول لكم تقريبا ولا سي توجور نستعملوهم pour des raisons préparatives كي نحبوا نديروا séparation des des par exemple séparation de compartiments cellulaires شفتوا كي حكينا قبيل على la centrifugation différentielle الأولى centrifugation différentielle كي شفنا هذاك لو ميلونج تاع الخليه لو ليزا ومن بعد اون فولي سيباري حبينا نفصلوا بين لو نوايو ميتوكوندري درنا plusieurs centrifugations successives. Donc, on dirait à vitesse assez faible pour sédimenter les noyaux. Après, on va récupérer le noyau et centrifuger le surnageant pour récupérer tout ce qui est mitochondrie et tout. Et après, on va récupérer le culot, les mitochondries, et on va prendre le surnageant et refaire une autre centrifugation plus rapide pour récupérer les ribosomes et l'appareil de Golgi. Je donne 3 ورا بعضهم ولا 4. نحي ورجع نحي ورجع دونك سي كالكان اذا كان واحد حب يدير في فرد خطوه بلا ما يضل يدير plusieurs centrifugations successives واش يدير il peut préparer un milieu à gradient discontinu d'accord وعلى بالو باللي c'est-à-dire la densité à peu près de chaque compartiment donc il sait que les noyaux راح يهبطوا في الميليو تاع 60% les membranes راح يكونوا par exemple بين 20 و 40% et ainsi de suite. Donc là, on peut séparer, faire ce qu'on appelle un fractionnement des compartiments cellulaires par le gradient de densité discontinue. Donc, c'est pas la seule utilisation, c'est le gradient discontinu. Pour le gradient continu, on peut l'utiliser soit pour des fins préparatives. Le gradient continu, généralement, les أغراض préparatives, c'est souvent dans la purification des plasmides, la purification des virus, la purification des protéines, d'accord, et la purification de certains ADN. On peut utiliser le gradient continu. C'est pour des fins préparatives. On peut utiliser les أغراض تحليلية pour des fins analytiques. Donc, quand on fait une centrifugation comme ça, en gradient continu, et je sais exactement, في التوب تاعي على بالي à peu près هنايا قد la densité, هنا c'est par exemple 20%, هنايا 30%, هنا 40%, et je mets mon échantillon, par exemple échantillon فيه particules ما نعرفش exactement واش هي la densité تاعها, حبيت نحدد la densité تاعها تجريبيا. D'accord? Donc, dire une centrifugation, et on a dit tout à l'heure, lorsque la particule migre, bien sûr, sous l'effet de la force centrifuge, la particule تمشي وتهبط ومن بعد lorsqu'elle atteint كي تلحق الوسط اللي فيه la densité تساوي يعني الكثافة تاع الوسط هذا تساوي الكثافة تاعها تحبس ما تكملش باسكو كي تحب تكمل تلقى وسط أعلى كثافة ما تقدرش تفوت فيه تبقى تحبس الباساريتي مهما كان الوقت نتاع لا سنترفيغاسيون مهما كان السرعه تاع لا سنترفيغاسيون حتحبسها له دونك ابري جو بو اوتيليزي ابري دونك هنا حتمد لي اون بوند داكوغ هنايا تمد لي اون بوند تاع ليشونتيون ونقدر نستنتج لا دونسيتي هنا باغ اكزومبل على بالي باللي طيح ابري دو دونسيتي تاع 20 ولا دونك نقدر نستنتج لا دونسيتي تاع لا بارتيكول تاعي دونك سا سي دي فان اناليتيك Justement, راوية سقسات قالت اسكو نقدر نخيروا لو تيب دونك لو تيب النوع تاع لا سنترفيغاسيون ولا النوع تاع لو غراديون سولون بيان سور فو دوفي لو شوازير انتم لازم تخيروه على حسب شراكم حابين دائما نختاروا التقنيه على اساس الهدف تاعنا من هذيك التقنيه واش انا حابين نديرو داكوغ نخيروا السرعه تاع لا سنترفيغاسيون النوع تاع اذا كان avec ou sans densité sans milieu de densité et dans les milieux de densité نخيروا est-ce qu'on a besoin d'un gradient continu ou discontinu d'accord donc نتوما واش راكم حابين toujours bien sûr dans la centrifugation en gradient de densité donc هنايا bien sûr راح نحددوا le gradient continu نركزوا فيه شويه parce que fait des applications très intéressantes. Donc le gradient continu فيه ثاني زوج انواع نوعين d'accord فيه centrifugation zonale et centrifugation isopycnique تشوفوا مليح على الكلمات هذو c'est très intéressant c'est très important donc في le gradient continu عندكم زوج انواع وقلت لكم tout à l'heure j'ai dit que les milieux de densité
utilisé principalement en ultracentrifugation. Ultracentrifugation, d'accord? Parce que chez يكون عندكم des particules elles se déplacent يمشيو في وسط نتاع الكثافة متزايدة لازم تكون السرعات نتاع الدوران بزاف عالية. Et dans ce cas, on a besoin نحتاجو une ultracentrifugation. D'accord? Donc, أنا واش قلت لكم راح نحكي le deuxième type de milieu de densité اللي هو le gradient continu. في le gradient continu نقدروا نستعملوا ولا عندنا deux techniques. هما يتشابهوا بزاف بصح بغيت تكون عندكم فكره خفيفه باسكو vous allez après راح تعاودوا تسمعوا بهم من بعد. par exemple في le deuxième semestre عندكم une matière de technique de biologie moléculaire وفي هذه لا ماتيير راح تحكيوا على la purification des plasmides. راح تقول لكم الاستاذه تاعكم باللي parmi les techniques de purification la purification par ultracentrifugation en gradient de densité, ce qu'on appelle centrifugation ou la ultracentrifugation isopycnique. باش تفهموا واش معناتها ايزوبيكنيك نشرحها لكم اليوم باش من بعد كي تسمعوا بها حتعرفوا دو كوا يساجي. داكور؟ يعني تقنيه مستعمله بزاف في لا بيوريفيكاسيون دي بلاسميد. انا قلت لكم في لو غراديون كونتينيو. داكور؟ دونك Et j'ai dit, نعاود فيها بزاف الهضره هذه باش تشوفوا عليها مليح, c'est que si vous avez un milieu de densité, un gradient de densité, نستعملوه مع les ultracentrifugeuses. d'accord, نحتاجوا سرعات عاليه. دونك اول نوع تاع les ultracentrifugations en gradient de densité اللي هي ultracentrifugation isopycnique. isopycnique. دونك واش معناتها centrifugation isopycnique؟ دونك اول حاجه vous avez votre échantillon, d'accord, ou l'échantillon تاعكم, et vous mettez votre échantillon dans un milieu de densité. في الحالة هذه نعطيكم مثال اللي هو أكثر استعمالا, c'est le chlorure de césium. هذه المادة معروفة أنها si vous la centrifugez, لو كان تحكموا وديروا لها une centrifugation راح تشكل تدرج تاع la densité, حتشكل un gradient de densité. D'accord. Donc, si vous prenez votre échantillon et vous le mélangez avec votre milieu de densité, le chlorure de césium. Après, vous allez commencer à faire une centrifugation. Donc, sous l'influence de la force centrifuge, le chlorure de césium se distribue pour former un gradient continu de densité. Le milieu de densité, c'est le chlorure de césium. من الخصائص تاعو انه كي تحكموه لشتا وحده في ان تيوب وتحطوه في اون الترا سنتريفيجوز وتقعدوا تدوروه بوندون دي زور لفتره معينه في سرعه معينه, il va former un gradient. راح يشكل gradient continu كيما هذا. داكور, كيما هذا راح يشكل un gradient continu وحده. داكور. دونك si vous mélangez avec le chlorure de césium كي تخلطوا معاه l'échantillon, تحكموا لو تيوب تاعكم تاع le chlorure de césium et vous mettez l'échantillon تخلطوه, ومن بعد vous allez le mettre dans une centrifugation ou dans une ultracentrifugeuse et l'ultracentrifugeuse commence à tourner, تبدا تدور. bien sûr حيكون عندكم قوه الطرد المركزي تكون قوه عاليه بزاف باسكو رانا في une ultracentrifugation. Ce qui se passe, c'est que les molécules ou les particules, non, ça peut être même des molécules, les molécules vont se distribuer dans le milieu selon leur densité. على حسب الكثافة تاعهم. يعني شتو هذه les particules, par exemple, les particules en rose, هذا الغوز, d'accord, كي بداو يدوروا, bien sûr الفوق c'est un milieu après la formation de gradient, c'est un milieu à faible densité والتحت حيكون un milieu de forte densité. Les molécules هذوك les molécules roses يكون عندهم une densité intermédiaire, تكون densité تاعهم ماهيش ضعيفه بزاف وماهيش عاليه بزاف. Donc elles vont commencer à migrer dans le tube. Elles vont commencer à migrer et lorsqu'elles atteignent un certain niveau, elles vont s'arrêter parce que هنا حيلحقوا الوسط نتاع الكثافه. الكثافة تاعهم مساوية للكثافة تاعهم. Elles vont s'arrêter. Les molécules en vert, الخضر هذو, les molécules en vert, donc elles vont se déplacer. Normalement, elles veulent se déplacer en bas, بصح عندهم une densité faible, الكثافة تاعهم ضعيفة. Donc يحبوا يهبطوا ما يقدروش. Donc حيطلعوا parce que si elles se trouvent dans un milieu à densité supérieure à la leur, كي تكون la densité عالية على la densité تاعهم, يمشيو يطلعوا.
et elles vont atteindre un certain niveau équivalent à leur densité et elles vont s'arrêter. Les molécules les plus denses, donc elles vont descendre, 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 et lorsqu'elles atteignent le milieu de densité équivalent à la leur, elles vont s'arrêter. Après 8 heures, à une vitesse très élevée qui dépasse les 65 000 RPM, vous aurez cette distribution de particules en fonction de leur densité. Donc, les particules de l'échantillon se déplacent dans le tube et s'arrêtent lorsqu'elles atteignent le niveau de densité égal à la leur. يعني les particules ou les molécules في l'échantillon في العينة تاعكم راح يتحركوا في الوسط et يحبسوا, elles vont s'arrêter dans le milieu في الوسط المساوي الوسط ذو الكثافة المساوية لكثافتهم. يعني الوسط اللي عنده الكثافة مساوي للكثافة تاع l'échantillon يحبس فيه. Et c'est pour ça qu'on l'appelle une centrifugation isopycnique. Iso, même. Pique-nique, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, pique-nique, mais bon. Ça veut dire que la molécule, elle va s'arrêter, elle va se positionner dans le milieu de densité équivalente à la sienne. On fait une centrifugation jusqu'à atteindre ce qu'on appelle un équilibre. يعني نديروا une centrifugation لفترة يعني طويلة حتى نلحقوا l'équilibre معناتها les molécules ne vont plus se déplacer. مش حيزيدوا يتحركوا أكثر من هذا الشيء. يا لو كان تقعدوا 24 ساعة حيبقاو كيما راهم باسكو les molécules هنا denses ne peuvent pas se descendre parce que le milieu اللي تحت يكون كثافته أعلى وهذا نسميوه l'équilibre. Et après, on va... après, justement, c'est quoi l'application? L'application, on peut faire une purification. Par exemple, à la belle, ce qui est arrivé ici, ça comme façon, un fractionnement. فصل بين مختلف الجزيئات. شنو كانوا مخلطين, elles étaient mélangées, d'accord? Et là, elles sont complètement séparées, d'accord? صارت une séparation complète. صار فصل تام وهنا تعرفوا exactement هنايا كل وحده وين طايحه et vous pouvez récupérer. هنا على حسب شكون حابين. إذا كان c'est une centrifugation préparative, إذا كان راكم حابين تستخلصوا حاجة معينة, كل ما عليكم أنكم تحكموا هنايا لو تيب تاعكم وتريكوبيريو هذا ليشانتيون اللي تحتاجوه, ولا ça peut être un ADN ولا. إذا كان الهدف تاعكم أناليتيك, لا بوزيسيون الوضعية نتاع ليشانتيون حتمد فكرة على الكثافة تاعو, داكوغ, الكثافة تاع ليشانتيون تاعكم, سورتو الكثافة. اسكو سي كلير؟ Donc ça, c'est concernant la centrifugation en gradient de densité. C'est la centrifugation isopycnique. D'accord? Isopycnique. La deuxième, ce qu'on appelle la centrifugation zonale. La centrifugation zonale, c'est très bien. Donc pour la centrifugation zonale, donc vous avez déjà un milieu, déjà le gradient est déjà créé. كاين فرق بينها وبين الاولى الغراديون يتشكل في نفس الوقت au même moment que le déplacement des particules. يعني يتشكل في يكون انا نقول لكم le milieu de densité عنده خاصيه انه suite à la centrifugation à la force centrifuge il va créer un gradient. Donc la création du gradient التشكيل تاع هذاك التدرج تاع la densité يكون في نفس الوقت مع le déplacement des particules. La centrifugation zonale, ou la deux zones, généralement, le milieu de densité est déjà créé, le gradient qu'on a déjà créé, يعني نحكموا le tube تاعنا قبل ما نحطوا l'échantillon. نحطوا le milieu de densité وحده في la centrifugation باش يخلق لي هذاك le gradient, من بعد récupère le tube, d'accord? ونحط فوقه نحط في هذا je dépose mon échantillon. هو يكون عبارة عن liquide fait les différentes particules. Après, bien sûr, on va faire une centrifugation. Et on va faire une centrifugation et à fur et à mesure que les molécules bien sûr, à fur et à mesure que le tube est centrifugé, les molécules vont commencer à se déplacer. Et bien sûr, le déplacement se fait selon leur beaucoup plus la taille des particules. Donc, les molécules les plus grosses, c'est les plus rapides, يكونوا أسرع, donc حيهبطوهم الأولين. Les molécules les moyennement grosses vont descendre à une vitesse plus faible que les premières. Et les molécules les plus petites, d'accord, elles vont se déplacer plus lentement. Parce que صغيرة بزاف,
شفنا من قبل لا ديرنيير فوا في الكور العلاقه تاع لا فورس سونتريفيوج عندها علاقه بلا ماس بالكتله. دونك قد ما كانت الكتله عاليه قد ما كانت السرعه ولا قوه الجذب باردون الطرد المركزي تكون اكبر. دونك لي موليكول لي بلو غروس سي لي بروميير ا ديسوندر، لي موليكول لي موان غروس elles sont là et les plus petites elles sont en dernier. Donc la séparation des constituants se fait selon leur coefficient de sédimentation. هنا le coefficient de sédimentation ما حكيناش عليه في الكور بصح ملي تعرفوا سي كوا سي ان كوفيسيون هي المعامل تاع عامل الترسب. عامل الترسب عنده علاقه بالحجم تاع الموليكول وعنده علاقه بالوزن سورتو الوزن تاع الموليكول دونك لا ماس دو لا موليكول. دونك بلوس لي بارتيكول لي بلو دونس اللي عندهم كثافه اعلى اللي هما يكونوا يهبطوا من الاولين. كي يقولوا حجم قلت لكم عن الكوفيسيون سيديمونطاسيون عنده علاقه بالحجم والوزن، والعلاقه بين الحجم والوزن هي لا دونسيتي. فوالا هذه هي لا سونتريفيغاسيون دو زون. تشبه بزاف لا سونتريفيغاسيون ايزوبيكنيك، مي هنايا كاينه حاجه يفو فير اتونسيون كونت اون في اون سونتريفيغاسيون اون دوا ساريتي on doit s'arrêter à un moment donné. لازم نحبسوا في وقت معين. لو كان تكملوا لا سونتريفيغاسيون لو كان تكملوها هنا كاين 2 heures باغ اكزومبل كنديروا 8 heures كيما قبيل تلقاهم كامل في لو فون. لازم نحبسوها à un moment donné pour avoir une séparation de particules. هنا ما كانش ليكيليبر كيما اللي شفنا قبيل واش شفنا باللي لي موليكول يحبسوا في لو ميليو دو دونسيتي اللي يساوي لا دونسيتي تاعهم. هنايا لو ميليو دو دونسيتي شفتوا هذا لو ميليو تاع لو دونسيتي لا بلوز إلفي ماهوش بعيد بزاف على لا دونسيتي تاع لا بارتيكول هذه الصغيره. داكور دونك هنايا الفو نحبسوا حنا لا سونتريفيغاسيون قبل ما يهبطوا كامل في القاع تاع لو تيوب تاعكم. دونك اون دوا اريتي لا سونتريفيغاسيون ا ان مومون دوني. Donc ça, c'est le deuxième type de centrifugation en gradient de densité, l'ultracentrifugation de zone ou la zonale. Soit ultracentrifugation de zone ou la ultracentrifugation zonale. Donc la première ultracentrifugation isopycnique se fait selon la densité et la deuxième se fait selon surtout la taille des particules. D'accord. هنايا نقول علاش نستعملوا l'ultracentrifugation de zone parce que شفتوا هنايا في l'ultracentrifugation isopycnique c'est selon la densité. Donc imaginez إذا كان هنا عندكم 2 molécules عندهم la même densité حيطيحوا في le même niveau يطيحوا في نفس المستوى. داكوغ بصح كي ديروا اون التراسونتريغاسيون زونال حتى يكون عندكم 2 بارتيكول عندهم اكزاكتومون لا ميم دونسيتي بصح يكون عندهم لا ماس تاعهم تكون شويه مختلفه بوفي افوار اون سيباراسيون. دونك هذا هو الهدف تاع لي ديفيرون تيب d'ultra de centrifugation en gradient de densité. وهنا كاين pardon. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les centrifugations en gradient de densité? Je vais aller en bas parce que c'est important de. Je vois les différences. Les différences, c'est que l'ultracentrifugation isopycnique et zonale, c'est que isopycnique se fait selon la densité et zonale se fait selon le coefficient de sédimentation. اللي عنده علاقة beaucoup plus مع la masse. عنده علاقة beaucoup plus مع la taille. La taille de la masse. Donc اخر نقطه باسكو باش نديو اون بوز ندير شويه بوز على 10 دونك 10 غير 5. لو ديرني بوين تاع لا سونتريفيغاسيون سي حبيت نحكي شويه على l'ultra centrifugation. Donc l'ultra centrifugation bien sûr شفناها c'est une centrifugation à vitesse très très élevée, d'accord, et on peut l'utiliser pour des fins préparatives et analytiques. كنا نحكيو فيها قبل يعني هذا جوست باش نثبت الافكار برك اللي كنا نحكيو فيهم قبل. On peut utiliser l'ultracentrifugation pour des raisons préparatives, une purification de quelques particules ou la molécule, ou là pour des fins analytiques. Donc pour le but, voilà, l'ultracentrifugation préparative, c'est pour séparer les petites particules, comme les virus, les ribosomes par exemple, et on peut séparer même des molécules comme les protéines, l'ARN et l'ADN.
d'accord يعني l'ultracentrifugation est tellement rapide qu'on peut même séparer des molécules اللي هما صغار. Et quand on parle de ultracentrifugation préparative, on peut l'utiliser avec ou sans gradient de densité. D'accord يعني هنا في الحالة هذه سواء نقدروا نستعملوا الغراديون دو دونسيتي سواء ما نستعملوش. داكور يعني ماشي ملزوم علينا نستعملوا الغراديون دو دونسيتي. إذا كان باغ اكزومبل في l'ultracentrifugation préparative vous pouvez ne pas utiliser un gradient de densité تستعملوا un milieu normal وعلى بالكم باللي à vitesse donnée بسرعة معينة عندكم حاجة معينة elle sera précipitée ولا elle sera sédimentée pardon. يعني على بالكم بلي كتستعملوا سرعة معينة في لو ميلونج في الخليط اللي عندكم كاين حاجة اللي حتهبط في لو فون في لو كيلو تستعملوا une centrifugation sans gradient. Avec gradient par exemple كتحبوا par exemple تسيباريو بدا الحاجة على بعضها عندكم un mélange فيه أديان بروتيين ARN فيروس حبيتوا ديروا une séparation تستعملوا un gradient de densité يقدر يكون un gradient continu يقدر يكون un gradient discontinu donc هنا عندكم plusieurs possibilités نتوما واش راكم حابين. Maintenant pour l'ultracentrifugation analytique donc quand est-ce qu'on l'utilise كنت نستعملوها donc elle utilisée bien sûr تكون pour analyser l'échantillon باش نكون عندنا معلومات على الطبيعة تاع العينة تاعنا على المكونات نتاعها ولا si vous avez une particule donnée ou une molécule donnée, vous voulez avoir des informations concernant ces molécules ou particules. Par exemple, حبيتوا تعرفوا quelques propriétés physiques des particules, c'est démonté. Yani, quand on fait une ultracentrifugation analytique, on peut avoir une idée sur le poids moléculaire de la particule ou de la molécule, la densité, le coefficient de sédimentation. Yani, qui dit une ultracentrifugation analytique, la position surtout l'analytique surtout l'ultracentrifugation isopycnique يعني par exemple si vous avez un échantillon et la particule هذيك en rose par exemple على بالكم باللي c'est un ADN ولا c'est une protéine mais ما على بالكمش exactement شنو الخصائص تاعها الفيزيائيه. donc après centrifugation حيكون عندها مستوى معين تحبس فيه هذاك لا بارتيكول ولا لا موليكول وانتم على بالكم هذا المستوى لا دونسيتي دو ميليو الوسط نتاعكم اللي هو لو كلوريد دو سيزيوم على بالكم اكزاكتومون هنا وشنو هو الكثافه تاع الوسط. دونك هذه الكثافه تاع الوسط بما انها تساوي كثافه لا بارتيكول ولا موليكول تاع ليشونتيون دونك هنا نقدروا نستنتجوا كثافه العينه تاعنا ولا لا موليكول الجزيئه اللي عندنا هنا. دونك الكثافه تقدروا تستنتجوا منها si vous avez bien sûr تستنتجوا منها الوزن الحجم et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que l'ultracentrifugation analytique elle permet d'avoir plusieurs informations concernant la particule ou la molécule sédimentée. Donc afin d'avoir ces informations il faut que bien sûr il faut avoir un gradient de densité. لازم يكون عندكم un gradient de densité parce que لو كان ما يكونش عندكم un gradient ما يكونش عندكم فرصة ولا احتمال تعرفوا هذه المعلومات. لازم il faut un gradient de densité et quand on fait ce type d'ultracentrifugation on a besoin d'un système de détection qui permet de détecter les molécules. في الحالة هذه c'est un système de détection optique. نستعملوا la spectrophotométrie. La spectro donc نشوفوها في الشابتر الجاي إن شاء الله. Donc c'est un système qui permet de détecter les molécules. يعني كشغل هذيك l'ultracentrifugeuse analytique عندها un détecteur. هذاك لو ديتيكتور سي ان ديتيكتور اوبتيك يعني يقدر يعرف لا بوزيسيون نتاع لا موليكول تاعكم هنا اي سو ديتيكتور يقدر يتبع il peut suivre la particule tout au long de la centrifugation يعني هي راهي تدور ويقدر يتبع فيها كيف راهي تمشي في الميليو دونك اي كونت il détecte le déplacement يقدر يشوف حتى السرعه تاع الديبلاسمون تاعها يقدر يحسب حتى السرعه نتاع التحرك تاع لا بارتيكول و à partir de la vitesse on peut déduire plusieurs informations نقدروا نستنتجوا بزاف معلومات juste من السرعه تاع التحرك donc la vitesse de déplacement des particules. Voilà. Donc j'espère que vous avez quand même suivi. On va s'arrêter maintenant pendant 30 minutes. Donc je vais laisser la réunion ouverte حنخليها محلوله يعني مش حنسكر لا فينيتر هكا باش يعني تدخلوا في اي وقت يعني ما بتسكروا دوك انتم لا ريونيون
تسكروها تعاودوا تدخلوا الإيميل تاعكم وتدخلوا من الإيميل عادي. أنا je vais laisser la réunion ouverte jusqu'à tout à l'heure Inch'Allah. Voilà et on se retrouvera بإذن الله à 10h30 Inch'Allah.